अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। खबरें आज दो हैं बहुत इंपॉर्टेंट। और पहली खबर है कि पीटीआई के मज़ीद बहुत सारे लोगों को सज़ा सुना दी गई है 9 मई के मुकदमात में। और फैसलाबाद की अदालतों से ये फैसले आए हैं 2 मुकदमात में, जहाँ पर सैकड़ों लोगों को सज़ाएँ सुना दी गई हैं। इनमें पीटीआई के जो अरकान हैं, असम्बली के भी, सेनेट के भी, पंजाब असम्बली के भी, इन तमाम लोगों की जो कि इस वक्त सिटिंग मेंबर्स थे उनकी भी नाअहलियाँ भी होंगी, क्योंकि इन्हें 10-10 साल की सज़ाएं सुना दी गई हैं। तो एक दफ़ा फिर वही बाटा रेड यानी 10-10 साल की सज़ा सुनाई गई है। इसके ऊपर तफसील से बात करते हैं। और फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो एक ट्वीट आया रात गए, उसकी बड़ी बाज़गश्त है आज। और उन्होंने कहा कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ एक ट्रेड डील जो है वो फाइनल कर ली है। और जनाब पाकिस्तान में तेल के हवाले से, तेल की तलाश के हवाले से आगे बढ़ने जा रहे हैं और कंपनी की इस सिलसिले में तलाश है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट दोनों खबरें हैं जिसके ऊपर आज बात होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो जनाब सबसे पहले बात हो जाए कि वो रंदा जो फिरना था पीटीआई के अरकान के ऊपर, कारकुनों के ऊपर, फाइनली वो फिर गया। और ये कोई अब इतनी अनएक्सपेक्टेड या बहुत आप कह लें कि शॉकिंग खबर नहीं है। सबको मालूम है कि अब ये एक तयशुदा रियासती पॉलिसी है कि जिसके तहत पीटीआई के जितने भी लोग, चाहे वो असम्बली के मेंबरान हैं या वो उनके कारकुनान हैं, इनको सज़ाएं सुनाई जाएंगी 9 मई के मुकदमात में। और इनकी जो सज़ा का तयन है वो भी एक ही दफ़ा, एक ही पलड़े में रख के कर दिया गया, और वो है 10 साल। यानी आपका जुर्म छोटा है या बड़ा है, आप उस शहर से बिलोंग करते हैं या नहीं करते, आप फिज़िकली उस जगह पर मौजूद थे या आप किसी इमा पर कोई तकरीर कर रहे थे या आपने कहीं बैठ के साजिश रचाई है, हर सूरत में आपको सज़ा जो है उसका एक ही पैमाना रखा गया और वो है 10 साल। तो सज़ा आपको 10 साल की ही होनी है, भले आपने जुर्म कितनी ही संगीन नौयत का किया हो या बिल्कुल ही एक गैर मामूली नौयत का किया हो या मामूली नौयत का किया हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। सज़ा तयशुदा है और वो है 10 साल। और ये रियासत की तरफ से तयशुदा एक सज़ा है। और यही वजह है कि पहले लाहौर के मुकदमात में, सरगोदा के मुकदमात में हमने यही प्रैक्टिस देखी, और अब फैसलाबाद के 2 मुकदमात में भी इसी तरह की सूरत हाल है। आज जो लोग फैसलाबाद की अदालतों से सज़ा पाने वालों में शामिल हैं, उनमें उमर अयूब साहब जो कि आपको पता है अपोजिशन लीडर हैं कौमी असम्बली में, शिबली फराज साहब जो कि सेनेट में अपोजिशन लीडर हैं, इसके साथ साथ साहबजादा हामिद रज़ा, जरताज गुल साहिबा, दीगर यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग भी जो इस शहर से भी नहीं हैं, मतलब शेख रशीद साहब के जो भतीजे हैं, के भांजे हैं, उनकी भी इसी तरह से मुकदमे में वो सज़ा हुई है। इसी तरह से मज़ीद दर्जनों, इनके तकरीबन कोई 108 कुल मिला के लोग हैं जिन्हें एक मुकदमे में, जबकि दूसरे मुकदमे में भी इसी तरह कोई 50 के करीब लोग हैं जिनको 10-10 साल की सज़ाएं सुनाई गई हैं। और प्रोमिनेंट जो नेम्स हैं वो मैंने आपको बताया, लेकिन इसके अलावा भी नाम हैं। और अगर अब कुल मिला के मैं आपको बताऊं कि पीटीआई के सेनेटर्स, मेंबर कौमी असम्बली या मेंबर पंजाब असम्बली, ये तीनों मिला कर अगर हिसाब लगाया जाए तो 14 अरकान ऐसे हैं जिनको सज़ाएं सुना दी गई हैं। और इनमें से 3-4 की तो बाकायदा नाअहली करके नोटिफिकेशन भी जारी करके आगे ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। तो अब एक सोचे समझे मंसूबे के तहत पंजाब असम्बली के अपोजिशन लीडर को भी सज़ा सुना के पार्लियामान से बाहर किया गया। और अब जो बाकी दोनों पार्लियामान हैं, यानी सेनेट में भी और कौमी असम्बली में भी, यहाँ पे भी जो अपोजिशन लीडर्स हैं इन्हीं को ताक के निशाना लगाया गया और इनको भी पार्लिमानी सियासत से आउट किया गया है। इसके अलावा जो बाकी लोग हैं ये कुल मिला के अब 14 हो चुके हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। और अभी ये सिलसिला यहाँ पे रुकेगा नहीं, क्योंकि अभी मज़ीद कई मुकदमात हैं जिनकी सज़ाएं आना बाकी हैं। और आम तौर पर जो एक तासुर है उसके मुताबिक कोई 40 से 50 के करीब मेंबरान हैं जो कि मुख्तलिफ़ असम्बलियों में बैठे हुए हैं, सेनेट में बैठे हुए हैं। और कुल मिला के जो ये लोग नाअहल होंगे तो तकरीबन इनकी तादाद 40 से 50 होगी। आज जो मुकदमात में सज़ाएं सुनाई गई हैं इनमें फवाद चौधरी साहब, ज़ैन कुरैशी साहब, असद उमर साहब, इनको बरी कर दिया गया है, जबकि बाकी जो लोग हैं उनको सज़ाएं सुनाई गई हैं। अब ये भी बड़ी दिलचस्प बात है, और शाह महमूद कुरैशी को भी इसमें बरी किया गया है। अच्छा, इसमें भी दिलचस्प बात यह है
کہ جہاں تک شاہ محمود قریشی کی بات ہے تو بہت سے لوگوں کا تو خیال یہ بھی ہے کہ ان کو اس لیے بھی بری کیا جا رہا ہے تاکہ وہ بھی مشکوک بن جائیں کہ جناب اچھا ان کو کیوں بری کیا جا رہا ہے، کیا ان کی کوئی ڈیل ہو گئی ہے، کوئی سیٹلمنٹ ہو گئی ہے. لیکن ابھی تک اس کے کوئی شواہد نہیں ہیں اور ہر کسی نے یہی گواہی دی ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ان کے نظریے کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں. اور ان کی موجودگی ہی نہیں تھی سرے سے، کیونکہ وہ کراچی میں موجود تھے اپنی اہلیہ کے علاج کے سلسلے میں. تو ان کے جو یہاں پہ مختلف مقدمات میں نام ڈالے گئے تھے وہ سراسر انتقامی کارروائی تھی. لیکن سوال پھر وہی ہے کہ اس طرح تو بہت سے ایسے اور لوگ بھی ہیں جن کے نام ڈالے گئے لیکن وہ بھی بیچارے وہاں پہ موجود تک نہیں تھے، پھر بھی ان کو سزائیں سنا دی گئی ہیں. اس کے علاوہ جو اس میں ایک امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ اس سے پہلے کہ یہ سزائیں سنائی جاتی بہت سے ایسے ممبران جن کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت 9 مئی کے مقدمات میں نام نہیں ہے، یا آپ یوں کہہ لیں کہ جن کو ابھی سزائیں نہیں سنائی گئیں، یا آپ یوں کہہ لیں کہ جو کہ ابھی مقدمات جن کے اوپر کوئی ہیں ہی نہیں، ان کی بھی وارنٹ گرفتاری جو ہیں وہ جاری کر دیے گئے مختلف عدالتوں سے. اور ان میں پھر تمام لوگ اسی طرح پھر شامل ہیں. پی ٹی آئی کی آلموسٹ آل قیادت، چاہے وہ اسمبلی کے اندر ہے چاہے وہ اسمبلی کے باہر ہے. اور وہ انہوں نے کس صورت میں حاصل کیا ہے، وہ انہوں نے کہا ہے کہ جی جو 26 نومبر کا احتجاج ہوا تھا اس احتجاج کے حوالے سے ان کے ایما پر چونکہ وہ احتجاج ہوا تھا لہٰذا ان کے نام پہ ہم نے وارنٹ گرفتاری حاصل کر لی ہیں. اور یہ 8 مہینے بعد ان کو یاد آیا کہ اوہو یہ جو سارا احتجاج 26 نومبر کا ہوا تھا وہ ان لوگوں کے بھی ایما پر ہوا تھا، لہٰذا ان کے بھی وارنٹ گرفتاری چاہیے. تو اصل مقصد اس کا کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. اصل مقصد اس کا یہ ہے کہ 5 اگست سے پہلے پی ٹی آئی کی تمام لیڈرشپ، جتنے ٹکٹ ہولڈرز ہیں، جتنے تنظیمی عہدے دار ہیں، جتنے ان کے ایم پی ایز، ایم این اے، سینیٹرز، یعنی آپ کہہ لیں کہ پی ٹی آئی کے نام سے وابستہ کوئی بھی ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہو، کچھ بھی جو ہاتھ لگے گا وہ انہوں نے 5 اگست سے پہلے کسی نہ کسی طور اریسٹ کرنا ہے. اور اسی وجہ سے انہوں نے یہ میسو جو ہیں وارنٹ بھی نکلوائے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سزاؤں کا سلسلہ بھی جاری ہے. تو یہ اب ایک بالکل اوپن فیکٹ ہے جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. اگر آپ ٹیلی ویژن پر دیکھیں تو جو یہاں کے ان کے حکومتی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی کدھر تیاری ہو رہی، کچھ ہو ہی نہیں رہا، ہمیں تو کوئی ٹینشن نہیں 5 اگست کی، کچھ بھی نہیں ہو رہا. لیکن دوسری طرف خوف کا عالم یہ ہے کہ 5 اگست سے پہلے اس قدر میسو کریک ڈاؤن یہ کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی تمام لیڈرشپ کے اوپر کہ جس کی مثال آپ کو ماضی میں نہیں ملتی اور جو صاف طور پر آپ کو بتاتی ہے کہ کس طرح سے حکومت جو ہے وہ اس بات سے خوف زدہ ہے کہ کہیں واقعی سچ میں بڑی تعداد میں لوگ باہر نکل نہ آئیں. تو یہ ایک خوف کا ان کا عالم جو ہے وہ تو نظر آ رہا ہے. دوسری طرف میں آج عمران خان صاحب کا چند دن پہلے ایک جو انہوں نے میسج دیا تھا اپنی پی ٹی آئی لیڈرشپ کو وہ پڑھ رہی تھی تو انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں لکھا ہوا تھا. میں یہی جو بات کہتی ہوں نا کہ اکثر بعد میں عمران خان کی باتیں سچ ثابت ہو رہی ہوتی ہیں تو وہ غلط نہیں ہوتا. عمران خان صاحب نے کچھ دن پہلے ہی اپنی لیڈرشپ کو کہا کہ آپ لوگ ڈٹ کر ایک ہی دفعہ کھڑے ہو جائیں اور یہ سوچ لیں کہ آپ نے اس نظام کو بچانے کی کوشش نہیں کرنی کیونکہ اس سے آپ کو کچھ ملنا نہیں. انہوں نے واضح الفاظ میں یہ کہا تھا کہ آپ لوگ جن کے آگے گھٹنے ٹیکے ہوئے ہیں یہ آگے چل کر آپ کو ہی کرش کر دیں گے اور اس وقت صورتحال یہ ہوگی کہ لوگ بھی آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے. تو اب یہ وہی صورتحال ہے کہ آپ اگر یہ سوچ رہے تھے کہ چلیں جی ہم کچھ مفاہمت کے ساتھ چلتے رہیں اسی نظام کے تحت اور اس نظام کو کچھ ایکسیپٹنس دیں، کچھ یہ ہمیں سیاسی اسپیس دے دیں تو چلو اسی طرح ہم کچھ گاڑی کو آگے چلاتے جائیں، اس سے ہماری بھی بچت رہے، گرفتاریاں نہ ہوں، سزائیں نہ ہوں، نہ اہلیاں نہ ہوں اور جہاں حکومت ملی ہوئی ہے وہ حکومت کے مزے بھی چلتے رہیں. تو یہ سسٹم ایسے چلنا تھا ہی نہیں کبھی اور یہ بات عمران خان کو بھی پتہ تھی اور بہت سے اور لوگوں کو، ہم جیسوں کو بھی ایون پتہ تھی کہ یہ اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ اس طرح ہوشیاری سے بڑے طریقے سے دونوں سمت کو ساتھ لے کے چل سکیں گے اور بات بنی رہے گی تو ایسا ہے نہیں. اور الٹیمیٹلی یہی ہوا ہے کہ جن کے آگے آپ کمزور پڑے رہے ہیں یا جن کو آپ سمجھتے تھے کہ ان کے ساتھ آپ نہیں لڑ سکتے الٹیمیٹلی انہوں نے آپ کو منہ کے بل گرا دیا ہے. اور اب آپ لوگ جن نشستوں کو بچانے کے چکر میں تھے وہ نشستیں تو پھر بھی آپ کے ہاتھ سے چلی گئیں. الٹا جو لوگوں نے آپ کے اوپر تنقید کی، اپنے ہی کارکن آپ سے خفا ہوئے، جو لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے تھے وہ بھی آپ سے ناراض ہوئے کہ جناب آپ اس دن 26 نومبر کو نکل کے کیوں نہیں آئے. تو یہ بات عمران خان صاحب نے آپ کو چند دن پہلے ہی انٹیمیٹ کر دی تھی. ابھی بھی بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ پی ٹی آئی کو ان اسمبلیوں سے کچھ نہیں ملنا. ابھی بھی ان کا یہ خیال ہے کہ پی ٹی آئی کو اسمبلیوں سے استعفے دے دینے چاہیے اور اپنی جو
पूरी तवज्जो है और जो यकसू होकर अपनी जो तहरीक है उसी की तरफ पूरा अपना फोकस करना चाहिए। इसी से मज़ामत से ही आप कोई प्रेशर बना सकेंगे। लेकिन अगर आप ये समझ रहे थे कि पार्लिमानी सियासत से आप कोई प्रेशर बना सकेंगे तो उसकी हकीकत अब आप पिछले 1.5 साल में जान चुके हैं। 1.5 साल से आप पार्लिमान में भी मौजूद थे, आपकी एक सूबे में हुकूमत भी थी, आप एक तगड़ी अपोजिशन भी थे। आपने क्या हासिल किया? आपने 1 रुपए की चीज़ हासिल नहीं की। ना आप अपने लीडर को रिहा करवा पाए, रिहा करवाना तो दूर की बात है, उल्टा आपने उसकी मुलाकातें तक देखा कि बंद हो गई। आप उसके आगे भी कुछ नहीं कर सके। ना आप अपने कारकुनों को बचा सके, उनकी उसी तरह गिरफ्तारियां और वो तमाम चीज़ें चलती रहीं। ना आप अपनी मखसूस नशिस्तें बचा सके, ना आप अपने कारकुनों का एतमाद जीत सके, और ना आप पाकिस्तान के अवाम के लिए कुछ कर सके। ना आप जो हुकूमत ने यहाँ पे लूट मार का बाजार गर्म किया हुआ था उससे अपने अवाम के हवाले से कोई आवाज़ ना उठा सके। तो आपको पार्लिमानी सियासत का आखिर क्या फ़ायदा हुआ? तो पार्लिमानी सियासत के हवाले से बहुत से लोग आके बड़ी लंबी तकरीरें करते हैं, बड़े भाषण देते हैं। और मुझे वो वक्त याद आ रहा था जब इमरान खान साहब ने जब 2022 उनकी हुकूमत गिराई गई तो उसके बाद उन्होंने असम्बलियों से इस्तीफ़े देने का ऐलान किया, और जो बाकी 2 जगहों पे उनकी हुकूमतें थीं उन्होंने असम्बलियाँ डिज़ोल्व करने का ऐलान किया। तो बहुत से लोगों ने उनकी इस हिकमत अमली पे तनकीद की थी और कहा था कि ये गलत उनके फ़ैसले हैं, पार्लियामान में रहते हुए मज़ामत करनी चाहिए थी, सड़कों पर आकर कुछ हासिल नहीं होता। लेकिन आज आप देखिए कि पार्लियामान में जब ये लोग मौजूद हैं तो फिर इन्होंने क्या हासिल कर लिया। इमरान खान ने तो फिर भी बहुत कुछ हासिल किया। इमरान खान ने तो तारीख़ का वो मकाम हासिल कर लिया जो कोई और शायद पाकिस्तान में अभी तक आज तक हासिल नहीं कर सका। तो इमरान खान अगर असम्बलियों से निकले, उन्होंने एक तारीख़ी जद्दोजहद की, तो उन्होंने अवाम की वो मकबूलियत, वो प्यार हासिल किया जो किसी भी सियासी रहनुमा का सिर्फ ख्वाब ही हो सकता है। तो इमरान खान ने तो बहुत कुछ हासिल कर लिया, पूरा सिस्टम एक्सपोज कर दिया, तमाम के तमाम जो अपने सियासी मुखालिफिन थे उनको पिछाड़ के रख दिया। तो इमरान खान ने तो बहुत कुछ हासिल किया। लेकिन आप लोग जो पार्लियामान के अंदर मौजूद रहे तो आप लोगों ने क्या हासिल किया? आप तो 1 रुपए की, जैसे मैंने कहा, कोई फ़ायदा नहीं हासिल कर सके, सिवाय इसके कि आपने किसी भी तरह 1.5 साल इस हुकूमत को धक्का ही दिया है और ये सिलसिला जो है वो चलता ही रहा है। तो अब भी बहुत से लोगों का ख्याल है कि अल्टीमेटली PTI को यही करना पड़ेगा, क्योंकि पार्लियामान के अंदर रहते हुए इनके पास कोई इख्तियार भी नहीं है और कोई ताकत भी नहीं है। अब इसके ऊपर बैरिस्टर गौहर साहब का भी इनिशियल स्टेटमेंट भी आया है। ज़ाहिर है अभी इमरान खान साहब भी इसके ऊपर कुछ ना कुछ फैसला करेंगे, कोई बयान जारी करेंगे, और फिर अल्टीमेटली ये तय होगा कि जनाब इन्होंने असम्बलियों में रह के जद्दोजहद करनी है या असम्बलियों से बाहर आके करनी है। क्योंकि अगर ये असम्बलियों से खुद नहीं भी बाहर आएंगे, खुद नहीं भी इस्तीफ़े देंगे, तो इसी तरह एक एक करके इनको किसी को किसी वजह से, किसी की डिग्री ना जाली करार दे दी, किसी की 9 मई में नाअहली हो गई, किसी की 26 नवंबर में नाअहली कर देंगे, किसी की किसी मुकदमे में कर देंगे। तो वो उनके लिए तो कोई अब प्रॉब्लम ही नहीं ना रहा। जब आपका सिस्टम ही सारा यरगमाल है, जब आपकी अदालतें ही सारी मफलूज हैं, तो आप वहाँ पे क्या आइन और कानून के अंदर रह के जो है वो कोई लड़ाई लड़ेंगे? अब आज वो आप ऐलान करें जी हम हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे, कर लें आप। हाई कोर्ट में कौन से कोई सारे जज ऐसे बैठे हुए हैं बड़े ईमानदार किस्म के जो आपको बड़ी मेरिट के ऊपर सज़ाएं देंगे? इमरान खान की भी तो सज़ाएं हुई हैं ना, बहुत से मुकदमात हाई कोर्ट में लगे हुए हैं ना, अपीलें, तो क्या हो गया वहाँ पे जी? तो ये सिर्फ एक सिस्टम जो है ढकोसला है, इसके अंदर तो कोई रमक बाकी नहीं है कि जहाँ पर कोई आइन और कानून का कोई शायबा तक भी हो। तो आप हाई कोर्ट में करें या सुप्रीम कोर्ट में करें या जहाँ भी इस सिस्टम के अंदर रहते हुए जिधर मर्जी आप अपीलें करें, उनका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये लोग सिर्फ कठपुतलियों की हैसियत में यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो अब ये चीज़ जो है PTI की लीडरशिप को फाइनली डिसाइड करनी है कि इन्होंने अभी भी डर छुप के और इस तरह से लुक छुप का गेम खेलना है, या इन्होंने अब फ्रंट से मज़ामत करके ही अपनी क़यादत के लिए भी रास्ता हमवार करना है और आवाम को भी कोई रास्ता दिखाना है। तो ये अब एक मेरा ख्याल है कि इनके लिए फ़ैसला कुन मरहला है। देखते हैं कि इसके ऊपर क्या फर्दर जो है वो डिसीजन होते हैं। लेकिन जो एक और अहम मामला आज बड़ा डिस्कशन में रहा वो डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट था। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने रात को एक ट्वीट किया और कहा कि जी पाकिस्तान के साथ उन्होंने ऑलमोस्ट एक डील फाइनल कर ली है, और उन्होंने कहा कि जी ये पाकिस्तान के जो मैसिव ऑयल रिज़र्व्स हैं उनके हवाले से डील है कि पाकिस्तान और अमेरिका जो हैं वो इस सिलसिले में मिल के चलेंगे, और पाकिस्तान के जो ऑयल रिज़र्व्स हैं उनको एक्सप्लोर भी किया जाएगा और उसमें डेवलपमेंट की जाएगी, आगे उसको डेवलप किया जाएगा। और ये तमाम बात लिखते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें एक कंपनी इस वक्त वो डिसाइड करेंगे पाकिस्तानी हुकाम के साथ मिल कर के कौन ये कारनामा अंजाम देगा। और साथ में उन्होंने कहा
آخری لائن جو بڑی معنی خیز ہے وہ یہ کہ کیا پتہ کسی دن پاکستان انڈیا کو تیل بیچ رہا ہو. اب یہ جو آخری لائن ہے نا یہی اصل میں آپ کہہ لیں کہ نچوڑ ہے ساری بات کا. بیسکلی میں ابھی آپ کو سارا گیم سمجھا دیتی ہوں کہ یہ ہو کیا رہا ہے. تو اس پہ بہت سے لوگ یہ آج بات بھی کر رہے تھے کہ جی پاکستان میں آئل ریزروز کیسے ایک دم نکل آئے. بات تو معدنیات کی ڈیل کی ہو رہی تھی, اچانک سے آئل ریزروز کی بات کہاں سے نکل آئی. پاکستان میں آئل ریزروز ابھی تک تو کوئی اس طرح کے ہمیں کسی نے نشاندہی نہیں کی تھی. کچھ عرصہ پہلے ہم نے یہ ضرور سنا تھا عمران خان صاحب کی حکومت میں بھی کہ جی کچھ آئل ریزروز جو ہیں وہ ان کی نشاندہی ہوئی ہے. اس پہ عمران خان صاحب نے خوشخبری بھی سنائی تھی, لیکن پھر کچھ ہی عرصے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں جی وہ اس طرح کے ذخائر نہیں تھے جیسے ایکسپیکٹیشن تھی, تو ایسا کچھ نہیں ہوا, وہ تلاش بھی بند کر دی گئی. اور اب دوبارہ سے یہ جو آئل ریزروز کی کہانی ہے یہ سامنے آ گئی ہے. پہلی بات تو دیکھیے پاکستان میں اگر کوئی تیل کا ذخیرہ نکلتا ہے یا کوئی بھی معدنیات یا کوئی بھی خزانہ نکلتا ہے تو اس سے اچھی پاکستان کے لیے بات نہیں ہو سکتی. ہم ایز پاکستانی تو خوش ہوں گے, لیکن حقائق کا جو آئینہ ہے نا وہ کچھ اور دکھاتا ہے. حقائق کا آئینہ یہ دکھاتا ہے کہ کبھی ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ پاکستان میں سونے کے ذخائر نکل آئے ہیں چنیوٹ میں کوئی, اور جناب اب وہ گیم چینجر ثابت ہو جائیں گے. کبھی ہمیں بتایا جاتا ہے جی سی پیک بننا شروع ہو گیا جی پاکستان میں, اب تو کوئی پاکستان کی ترقی کو روک ہی نہیں سکتا, یہ تو گیم چینجر ہوگا. کبھی ہمیں بتایا جاتا ہے کہ تیل اور گیس کے ذخائر نکل آئے اور یہ تو اب گیم چینجر ہوگا. اور کوئی ہمیں بتاتا ہے کہ جی معدنیات کی ایسے ڈھیر لگے پڑے ہیں, ریکارڈ ایک نکل آیا, فلاں نکل آیا, کہ اب تو پاکستان کی ترقی کوئی روک ہی نہیں سکتا, تو ہم تو جی گیم چینجر ثابت ہونے جا رہے ہیں. تو یہ ہمیں اتنی دفعہ دھوکے ہوئے ہیں کہ اب کوئی ہمیں اس طرح کی آ کے بات کرتا ہے کہ جناب پاکستان میں فلاں چیز نکل آئی یا فلاں آ گیا ہے کہ جی اس کے بعد تو اب ہمارے لیے ترقی کا راستہ رکنا مشکل ہے, تو پھر ہمیں ایک تو ویسے ہی اعتبار نہیں آتا, ہمیں لگتا ہے کہ یہ پھر کوئی نیا ڈھکوسلا ہے. دوسرا میں آپ کو سچ بتاؤں کہ مجھے تو اس بات پہ بھی میں تو یہ بھی سوچتی ہوں ایون کہ پاکستان میں اگر سونے کے پہاڑ نکل بھی آئیں نا, اور پاکستان میں اگر کوئی تیل کے ذخیرے بھی نکل آئیں, تو پھر بھی جب تک آپ کی کرپٹ اور یہ بدنیت قسم کی حکمران اشرافیہ یہ پاکستان پر مسلط ہے نا, پاکستان کبھی امیر ملک نہیں ہو سکتا. پاکستان میں جتنے مرضی خزانے ہوں, جب تک اس کے اوپر بدنیت حکمران موجود ہیں, مسلط ہیں, پاکستان کا ان خزانوں سے فائدہ اٹھانا ناممکن ہے. کیونکہ پاکستان میں کوئی بھی چیز نکلے, کوئی بھی اس میں فائدے کی بات ہو, تو یہ حکمران اشرافیہ صرف اپنا فائدہ دیکھتی ہے. یہ نہیں دیکھتی کہ اس سے پاکستان کے عوام کو کیسے فائدہ پہنچانا ہے. ورنہ اتنی ساری چیزیں ہونے کے باوجود بھی کبھی کیوں نہیں اس کا براہ راست فائدہ پاکستان کے عوام کو ملا. تو ابھی بھی یہ تیل بھی نکل آئے گا تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ فائدہ آپ کو پاکستان کے عوام کو ہو رہا ہوگا؟ یہ اتنی آپ نے زبردست چینی کا اتنا بمپر کراپ آپ نے گندم کی بنا لی, تو اس کا آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ آپ کو یہ فائدہ ہوا کہ وہ ساری آپ پہلے ایکسپورٹ کر لیں, اس کے اوپر آپ کا جو شوگر مل مافیا ہے وہ پیسے بنا لے, پھر آپ دوبارہ اس کو کہیں کہ وہ ہمارے ملک میں تو کمی ہو گئی تو لہٰذا اس کو امپورٹ کر لیں اور اس پہ پھر شوگر مل مافیا جو ہے وہ پیسے بنا لے. تو اگر تیل بھی نکل آئے گا تو شاید یہ یہی کر رہے ہوں گے کہ ہمارے پاس اتنا تیل نکل آیا اب تو ہم باہر کے ملکوں میں بیچیں گے, اور پھر کہیں گے او ہو تیل کی کمی ہو گئی اب ہم دوبارہ خرید لیں. تو یہ میں صرف آپ کو اگزامپل یہ دینا چاہ رہی ہوں کہ جب بدنیت لوگ آپ کے اوپر مسلط ہوتے ہیں تو پھر آپ کے جو خزانے بھی ہیں نا ان میں کبھی برکت نہیں آ سکتی, اس سے کبھی آپ کے غریب کا فائدہ نہیں ہوتا جب تک کہ اوپر کرپٹ اشرافیہ جو ہے وہ ان خزانوں کے اوپر مسلط رہتی ہے. اب یہ تو ہو گئی ایک بات جو ہے یا نہیں ہے سے متعلق ہے, لیکن اس ساری گیم کے پیچھے کیا ہو رہا ہے یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے. جو آخری لائن ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی ٹویٹ میں لکھی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے, اور یہ آپ اس کو اکیلے اس ٹویٹ کے تناظر میں نہ دیکھیں, جو اوور آل پیچھے ان کا ایک ٹریک چل رہا ہے جس میں بار بار وہ انڈیا کو ہٹ کر رہے ہیں, مودی کو ہٹ کر رہے ہیں, کبھی جنگ رکوانے کے نام پر, کبھی کسی بات پر. ابھی 25% ٹیرف ان کے اوپر عائد کیا ہے, آج ان کو یہ سنا رہے ہیں کہ جناب ہم نے تو پاکستان کے ساتھ ڈیل کر بھی لی. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ صاف بات ہے کہ وہ انڈیا کو مجبور کر رہے ہیں, پریشرائز کر رہے ہیں کسی وجہ سے, اور اس کے لیے وہ پاکستان کا نام استعمال کر رہے ہیں باقاعدہ طور پر. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ کے گھر میں اگر 2-3 بچے ہیں اور ایک بچہ جو ہے کوئی بات نہ مان رہا ہو تو آپ دوسرے بچے کو کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا یہ تو بڑا گندا بچہ ہو گیا, تو آپ اس دوسرے بچے کو زیادہ چمکارنا شروع کر دیتے ہیں, زیادہ پیار کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے, یہ میری بات بڑی مانتا ہے. تو اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ بھی یہی کر رہا ہے کہ انڈیا کو کسی بات کے اوپر منوانے کے لیے
पाकिस्तान के साथ ज़्यादा लाड प्यार दिखा रहा है कि ये बहुत, मैं तो इनके साथ डील करने जा रहा हूँ, और जानबूझ के ये वाली बात लिख रहा है कि क्या पता पाकिस्तान मुस्तकबिल में कभी इंडिया को तेल फरोख्त कर रहा हो। ये बात लिखने का क्या मकसद था? ये बात लिखने का यही मकसद था कि इंडिया को चिढ़ा रहा है बाकायदा कि देखो भाई पाकिस्तान तो बहुत आगे निकल जाएगा और तुम पीछे रह जाओगे। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि वो इंडिया को चिढ़ा क्यों रहा है। तो बात बड़ी सीधी सी है। डोनाल्ड ट्रंप बेसिकली चाहते हैं कि जी इंडिया के साथ उनकी एक ट्रेड डील हो जाए, और उनका जो बेसिकली मसला जहाँ पे फंसा हुआ है वो ये है कि जो अमेरिका का एग्रीकल्चर सेक्टर है वहाँ से वो कुछ मसनूआत जो है वो इंडिया में लाके इंडिया की मार्केट तक एक्सेस उनको देना चाहते हैं। इंडिया जो है वो इस मामले के ऊपर रेजिस्टेंट है। उसका ख्याल ये है कि जो उनका अपना किसान है उससे उसको नुकसान पहुंचेगा, तो वो उनके लिए वो मार्केट को ओपन नहीं कर रहा। इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इंडिया के ऊपर थोड़ा प्रेशर डालना चाहते हैं। ये टैरिफ भी आयद कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, जिसमें मकसद वाज़े तौर पर यह है कि इंडिया को किसी तरह इस चीज़ के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने पे मजबूर किया जाए, जो कि फ़िलहाल तक तो वो नहीं हुआ। दूसरी तरफ हम भी ये खुश हो रहे हों अगर हमारा भी फ़ायदा हो रहा हो कि जी चलिए इंडिया को जितना मर्जी वो रगड़ा लगाएं हमारे लिए, तो एक तो ये खुशी की बात हो, और दूसरी ये भी कि चलो इंडिया से नाराज़गी रहे तो कम से कम हमारे साथ उनकी अगर ट्रेड आगे बढ़ती है तो हमारे लिए तो ये खुशी की बात है। लेकिन यहाँ पर फिर हमारे जहन में ये सवाल आते हैं कि पाकिस्तान के साथ जो ट्रेड हो रही है उसमें पाकिस्तान को क्या मिल रहा है उसके अगेंस्ट। एक तो अजीब बात यह है कि अगर कोई ट्रेड डील हो रही है तो उसका अनाउंसमेंट जो है वो पाकिस्तानी हुकूमत नहीं करती, बल्कि वो हमें डोनाल्ड ट्रंप से पता चलती है। इवन जब आपने देखा कि वॉर भी रुकी थी तो उसकी भी अनाउंसमेंट डोनाल्ड ट्रंप ने की थी। अभी अपनी अपनी हुकूमतों ने नहीं बताया था कि जी जंगबंदी हो गई, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप पहले जो है वो आके अनाउंसमेंट कर रहे हैं। तो एक तो हमें इस सारे तरीकाकार के ऊपर बड़ी हैरत होती है कि ऐसा लगता है कि जो ट्रेड डील हो भी रही है उसमें पाकिस्तान के मफादात कितने मुकद्दम हैं भाई, उसमें पाकिस्तान को क्या मिल रहा है। पता लगे कि कोई मिनरल्स अगर निकालनी भी हैं तो सारी की सारी उठा के इंडिया अमेरिका लेके जा रहा है और पाकिस्तान के हाथ में कुछ खास नहीं आ रहा। रेकोडिक की डील में ऐसी ही बातें सामने आई थी कि उसमें उल्टा पाकिस्तान का तो कोई फ़ायदा नहीं खास हो रहा था, जो निकालने वाला है वही सारा कुछ लेके जा रहा है। तो इसी वजह से उस वक्त सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वो एक फ़ैसला भी आया जिसके ऊपर फिर दोबारा जुर्माने की मद में हमें कितने पैसे भरने पड़े थे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये खामोशी से जो डील्स हो रही हैं ये कैसे हो रही हैं, इसमें क्या नताइज निकल रहे हैं, क्या हमने देना है, क्या हमने लेना है, और फिर जिन इलाकों में ये मादनियात या ऑयल रिजर्व्स हैं अगर हैं, क्योंकि अभी तो ये भी नहीं पता कि ऑयल रिजर्व्स अचानक से बरामद कहाँ हो गए। हमने तो अभी तक तो हमें पता नहीं था कि ये भी कभी हैं, क्योंकि जो उस वक्त निशानदेही हुई थी उससे तो कुछ नहीं निकला था। तो चलिए मान लिया कि हैं, अल्लाह करे कि हों। तो फिर भी जो वहाँ के सूबे के लोग हैं, जो वहाँ की सूबाई हुकूमतें हैं, उनसे आपने क्या फीडबैक लिया है, उनसे क्या आपने बात की है इस बारे में, वो ऑन बोर्ड हैं या नहीं, इस बारे में भी कुछ पता नहीं है। तो कहने का मकसद ये कि ये सारी जो कार्रवाई है ये काफ़ी ज़्यादा सस्पिशियस सी लगना शुरू हो जाती है। तो वो जो खुशी हमें होनी होती है कि जी हमारी अमेरिका से बड़ी अच्छी कोई डील हो गई है, वो शकूक व शुबहात की नज़र हो जाती है। और फिर जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि जो इस वक्त रजीम मुसल्लत है, चूँकि वो एक गैर आइनी और गैर कानूनी हुकूमत है, जो एक लेजिटिमेट हुकूमत ही नहीं है, जिसके पास अवाम का मैंडेट ही नहीं है, तो वो जब भी कोई कदम बड़ा उठाती है तो इस पर ये तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार रहते हैं कि क्या इनके पास ये करने का इख्तियार भी है या नहीं। ये याद रखिए कि ये एक खौफज़दा हुकूमत है, और जो खौफज़दा लोग होते हैं वो बड़ी बुरी तरह से एक्सप्लॉइट हो जाते हैं। ये बात याद रखिए कि अमेरिका को भी पता है कि ये एक नाजायज़ हुकूमत है, ये बात पूरी दुनिया को पता है। आपका क्या ख्याल है कि अगर पाकिस्तानियों को पता है तो जो इतनी इनकी इंटेलिजेंस एजेंसियाँ हैं, इनको नहीं पता कि पाकिस्तान में ये लोग कैसे मुसल्लत हुए हैं आके? उन्हें भी पता है। तो पता उन्हें भी है कि ये नाजायज़ हुकूमत है। इसीलिए अब मुझे जो नज़र आ रहा है, जो मेरा खदशा भी है, कि ऐसा लग रहा है कि ये लोग एक्सप्लॉइट तो नहीं हो रहे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को इस बात का अच्छे से पता है कि इन लोगों को खौफ है कि अवाम इनके साथ नहीं है और अवाम है इमरान खान के साथ। तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि इमरान खान जो कि इस वक्त कैद में है, उनसे डोनाल्ड ट्रंप एक तरह से उसको उसका कार्ड जो है वो शायद डोनाल्ड ट्रंप के हाथ लग गया है। मैं इसलिए ये बात कह रही हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप इनको अगर लेजिटिमेसी नहीं देता
اگر اس حکومت کو سپورٹ نہیں کرتے تو اس صورت میں اس حکومت کے پاس کیا ہوتا؟ عوام ان کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی. ان کے لیے سب سے بڑا پرابلم کیا ہے؟ ایکسیپٹنس. یہ چاہتے تھے کہ عوام بھی انہیں ایکسیپٹ کر لے, باہر کے ممالک بھی انہیں ایکسیپٹ کر لیں. باہر کے ممالک سے ایکسیپٹنس انہیں مل نہیں رہی تھی. اب ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ جب چیز بھانپ لی کہ ان کو باہر کے ممالک سے ایکسیپٹنس نہیں مل رہی اور اس کی وجہ انہیں عمران خان کا خوف کھائے جا رہا ہے, تو انہوں نے اسی وجہ سے ایک خوفزدہ حکومت کو, ایسا مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ایکسپلائٹ کرنے کی ٹھانی ہے کہ چلو بھائی ٹھیک ہے, ان کو ہم تھوڑی سی ذرا پیار محبت دکھائیں گے, یہ خوش ہو جائیں گے کہ دیکھو جی ہمیں تو ایکسیپٹ کر رہی ہے دنیا, ہم تو پوری دنیا کے لیے قابل قبول ہیں, اور اپوزیشن کو ہم نے ملک میں جیسے مرضی دیوار سے لگا دیا, ان کے اوپر ظلم بھی کر رہے ہیں, کوئی ہم سے سوال ہی نہیں کرے گا دنیا میں کہ یہ آپ اپنے لوگوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. تو لہٰذا یہ بھی تسلی میں آ جائیں گے, اور وہاں پر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اپنی مطلب کی ڈیلیں نکالتا رہے گا ان کے ساتھ, ان سے فائدے اٹھائے گا. تو یہ ساری وجہ سے بھی یہ جو صورتحال ہے یہ بڑی خوفناک ہے. مجھے تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ جو یہ خوفزدہ حکومت ہے یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے, اپنے نظام کو بچانے کے لیے, پاکستان کے لیے کوئی نقصان کے سودے نہ کر رہی ہو. جو ہمارا سب سے بڑا کنسرن ہے وہ یہ ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.